چین مغرب سے لڑنے کے لیے اپنے فوجی پائلٹوں کو تربیت دینے کے لیے مغرب کے اپنے سابق فوجی پائلٹوں کی خدمات حاصل کر رہا ہے۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے وضاحت کا موقع دیں۔ تو اب چین ہے اور اب تائیوان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ تائیوان پر حملہ کرنا شاید ایک حیرت انگیز طور پر آسان کام ہوگا۔ آپ کی فوج ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اس لیے یہ واقعی تشویش کی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو امریکہ اور نیٹو یقینی طور پر تائیوان کو بچانے کے لیے آئیں گے۔ Willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. امریکہ کو زندہ رہنے کے لیے تائیوان کے کمپیوٹر چپس کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو وہ تائیوان کا دفاع کریں گے۔ بائیڈن نے خود بھی ایسا کہا۔ U.S. forces, U.S. men and women, would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. یہ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ کی فوج دنیا میں سب سے طاقتور ہے، اور اگر امریکہ جنگ میں جاتا ہے تو ان کے تمام نیٹو اتحادی اب کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے پابند ہوں گے۔ لہٰذا امریکہ کے اوپر آپ کو تمام نیٹو کے خلاف بھی جانا پڑے گا۔ آپ کو موقع نہیں ملے گا جب تک کہ آپ تھوڑا سا گندا کھیلنا شروع نہ کریں۔ دیکھو، اگر مغرب تائیوان کا دفاع کرے تو ان کے آپریشن کا ایک بڑا حصہ ان کی فضائیہ ہوگا۔ مغرب کے پاس دنیا کے تیز ترین، طاقتور ترین، خطرناک ترین لڑاکا طیارے ہیں۔ تو فرض کریں کہ آپ اس منظر نامے میں ایک موقع کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہوگی کہ مغربی فائٹر پائلٹ کیسے سوچتے ہیں، وہ اپنے مشن کی منصوبہ بندی کیسے کرتے ہیں، ان کا معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کیا ہے، وہ حملے کے لیے اپنی افواج کو کیسے منظم کرتے ہیں اور ان کی کمزوریاں کیا ہیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ دشمن کس طرح لڑنے جا رہا ہے تو آپ انہیں کچل سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس اس مسئلے کا ایک بہت ہی آسان حل ہے۔ ریٹائرڈ مغربی پائلٹوں کے ایک گروپ کو بلائیں اور انہیں رشوت دے کر پیسے دیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ برطانیہ جیسے ممالک کے لیے یہ قانونی ہے، لہٰذا اب برطانیہ اور آسٹریلیا کے درجنوں ریٹائرڈ فوجی پائلٹس کے پیچھے جاتے ہیں اور انہیں اپنی فوج کو تربیت دینے کے لیے کافی تنخواہوں کی پیشکش کرتے ہیں۔ اور چونکہ یو کے حکومت نے کبھی اس کے خلاف قانون بنانے کا نہیں سوچا، اس لیے اب کے بھرتی کرنے والوں کے لیے آپ کی پیشکش کو قبول کرنا آسان ہے۔ لہٰذا اب سابق برطانوی اور آسٹریلوی پائلٹ چینی فوج کے لیے براہ راست کام کر رہے ہیں، جو لاکھوں ڈالرز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور وہ تمام راز افشا کر رہے ہیں جو امریکی فوج نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ برسوں کے دوران شیئر کیے، اور یہ سب ان کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے۔ Let's just listen to Chairman Xi's words right now. He's telling his country to prepare for war. He's undergoing a massive military buildup. The Chinese Navy is now larger than the U.S. Navy. Their Space Force is launching more than we are, and they have a massive nuclear modernization. And he's telling his military to be ready to stop the United States from intervening by 2027. چین نے اپنی فوج میں اضافے کے لیے غیر ملکی پائلٹوں کی خدمات حاصل کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران چینی حکومت نے اپنی فضائیہ کو تربیت دینے کے لیے ریٹائرڈ امریکی فائٹر پائلٹوں کا ایک گروپ بھرتی کیا، اور اس وقت یہ بالکل ٹھیک تھا۔ امریکہ چین کے ساتھ تھا، یقین کریں یا نہ کریں، اور چین کی فوج اس وقت کافی کمزور تھی۔ یہ پائلٹ آج بھی چین کو جاپانیوں سے آزاد کرانے میں مدد کرنے پر منائے جاتے ہیں۔ وہ فلائنگ ٹائیگرز کہلاتے تھے اور لفظی طور پر آسمان کے ہیرو سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اس بار یہ مختلف ہے۔ آج امریکہ اور چین ایک ساتھ سرد جنگ میں ہیں، اور تائیوان کو چین کے ہاتھ میں نہ جانے کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کو اپنی طاقت میں سب کچھ کرنا ہے۔ امریکہ ڈنکن ڈونٹس پر نہیں چلتا، یقین کریں یا نہ کریں، یہ کمپیوٹر چپس پر چلتا ہے۔ کمپیوٹر چپس ایک وسائل کے لیے اتنی ہی اہم ہیں جتنا کہ تیل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ امریکہ ماضی میں تیل کے لیے کیا کرنے کو تیار رہا ہے۔ اگر تائیوان اور اس وجہ سے دنیا کے 65% کمپیوٹر چپس داؤ پر لگ جائیں تو امریکہ کیا کرنے کو تیار ہوگا۔ لہٰذا اب کو چین کی فوج کو ہر ممکن حد تک تیار کرنا ہوگا۔ لہٰذا اب برطانیہ اور آسٹریلیا سے ریٹائرڈ پائلٹوں کو بھرتی کرنے کے لیے ہیڈ ہنٹرز بھیج کر شروعات کرتے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ تجربہ کار ہیں، بلند آواز میں پکارنے کے لیے، وہ محب وطن، اپنے ملک کے وفادار ہیں، وہ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے اس وفاداری سے کبھی غداری نہیں کریں گے، اور یہ سب سے زیادہ سابق فوجیوں کے لیے سچ ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کے لیے نہیں۔ یہ پائلٹ 50 کی دہائی کے وسط میں ہیں، اور ان میں سے کچھ کے پاس قرض ادا کرنا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا، کالج میں بچے، چائلڈ سپورٹ، اور چونکہ وہ بہت بوڑھے سمجھے گئے ہیں کہ وہ فوجی کرافٹ اڑانا جاری رکھیں اور سامان اڑا دیں، اب ان کا واحد آپشن پڑھانا ہے۔ بدقسمتی سے برطانیہ کے فوجی پائلٹ انسٹرکٹر کی اوسط تنخواہ صرف $80,000 ہے،
लिहाजा जब आप इन लड़कों को अपने कैडेट्स को मगरबी जंग में तरबियत देने के लिए सालाना $2,70,000 की पेशकश करते हैं, तो इस बात की तकरीबन जमानत है कि कम अज कम उनमें से कुछ दिलचस्पी लेने वाले हैं और इस मुआहदे को मजीद मीठा करने के लिए आप लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए अदा की जाने वाली तमाम फीसों के साथ साथ उनके सफरी अखराजात को भी पूरा करने का इंतखाब करते हैं। इससे भी बेहतर उन्हें नौकरी के लिए चीन में नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें जनूबी अफ्रीका के फ्लाइट स्कूल में काम करने के लिए कहो, जहां आप अपने पायलट्स को तरबियत हासिल करने के लिए भेजेंगे। इस तरह आप मोहतात रह सकते हैं। और तुम क्या जानते हो, अचानक अपने नए तरबियती प्रोग्राम के लिए 30 बरतानवी पायलटों को साइन अप कर लिया है। बरतानिया की मीडिया कंपनी BFBS के एक सर्वे से पता चलता है कि 3/4 बरतानवी मुसल्लह अफवाज ने कहा कि वो चीन की फौज को किसी भी रकम के लिए तरबियत नहीं देंगे, यहाँ तक कि $2,70,000 भी नहीं। ताहम 17 ने कहा कि वो करेंगे। ये 6 में से एक लड़ाका पायलट है जिसके पास इल्म की दौलत है जो वो आपको दे सकते हैं। बहुत अच्छी मुश्किलात। और जब मीडिया ने उन पायलटों से उनकी धोखाधड़ी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम पुराने और राब्ते से बाहर हैं, जो भी मालूमात हम चीन के साथ शेयर करेंगे वो पुरानी और गैर मुतल्लिका होगी। बहरहाल ये वो कहानी है जिस पर वो कायम रहते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि ये यकीनी तौर पर पूरी तरह से सच नहीं है। ये रिटायर्ड पायलट यूरोफाइटर टाफोन साहिब JAS 39 ग्रिपेन, जैगुअर, कैरियर जंप और पेनोये टोर्नेडो जैसे लड़ाका तैयारों के ऑपरेशन के माहिर हैं। ये साबित शुदा लड़ाका तैयारे हैं जो अभी तक नेटो ममालिक के 1 टन में इस्तेमाल हो रहे हैं। बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स, जर्मन एयरफोर्स, फ्रांसीसी एयरफोर्स, हिस्पानवी नेवी, इतालवी एयरफोर्स और नेवी हैक, इनमें से एक अब भी रियासत-ए मुत्तहिदा मैरीन कोर के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि हम बोलते हैं। इनमें से एक और चीन के दूसरे पक्का दुश्मन भारत की तरफ से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगरचे अमरीकी फौज अब इनमें से कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन कुछ नए मॉडल उन असली डिजाइनों पर मबनी है। इसके अलावा असल हथियार जंग जीतने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हिकमत अमली, लॉजिस्टिक्स और बहुत कुछ जंगें जीतने के लिए भी हैं, और यही चीज उन मगरबी पायलटों ने अपने सरों में महफूज कर रखी है। और हैरत की बात यह है कि बरतानिया की फौज से इस फहमो फिरासत की अदायगी हैरत अंगेज तौर पर गैर कानूनी नहीं है, कम अज कम अभी तक नहीं। लिहाजा अब के पास अब भी काफी वक्त है कि वो उन तमाम अनमोल इल्म को उनके सरों से और अपने ही एयरमैनों के सरों की तरफ रागिब करे। जब बरतानवी पायलटों को चीनी फौज के हाथों छीनने के बारे में खबर फैली तो बरतानिया की हुकूमत ने हलचल मचा दी। उन्होंने महसूस किया कि हैरत अंगेज तौर पर उनके पास दुश्मन की अफवाज को तरबियत देने वाले रिटायर्ड पायलटों के खिलाफ कोई कानून नहीं है, और ये मामूल की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर रियासत-ए मुत्तहिदा में हमेशा सख्त कवानीन मौजूद हैं कि साबिक फौजी अहलकार रिटायर होने के बाद क्या शेयर कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। Folks need to understand, of course, there are export restrictions. If I'm going to send a widget or a key military item or a plane or a tank to a foreign country, much less an adversary like China, but there's also those kinds of controls on our tactics. You can't just go around the world and teach anyone that you want how we do our military planning or our strategy or sniper skills, or how to dogfight or to counter our stealth fighter capabilities. लेकिन अगर अब बरतानवी पायलट हैं तो बज़ाहिर अब चीनी फौज को अपनी जिंदगी का काम सिखाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और बरतानिया की हुकूमत इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुताबिक ना हो। ये एक्ट 1911 में कायम किया गया था और उसने बरतानवी फौज को अपने अरकान की जासूसी से महफूज रखा था, और सतह पर यह बहुत उम्मीद अफजा लगता है। लेकिन अल्फाज के साथ सिर्फ एक छोटा सा मसला है। एक्ट के मुताबिक रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के अरकान के खिलाफ सिर्फ इस सूरत में मुकदमा चलाया जा सकता है जब उनके धोखाधड़ी के हकीकी सबूत मिल जाएं, और ये सबूत तलाश करना काफी मुश्किल होगा। लिहाजा आखिरी लम्हात के हल के तौर पर बरतानिया ने एक नया कानून तजवीज़ किया। ये बुनियादी तौर पर एक 2 हड़ताली उसूल है, जहां पायलटों को चीन के साथ ताउन करने का शुबा है, उन्हें रुकने की वार्निंग दी जाएगी। अगर वो जारी रखते हैं तो फिर वो कानून तोड़ चुके होंगे और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि अब जानते हैं, कवानीन को माजी बनने में काफी वक्त लग सकता है, और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 पायलट पहले ही चीनी फौज के साथ मुआहिदा कर चुके हैं।
और कौन जानता है कि अब और इस नए कानून की मंजूरी के दरमियान कितने दूसरे पायलट दस्तखत करेंगे। ये वाज़ेह है कि चीन कुछ बड़ी मंसूबाबंदी कर रहा है और सिर्फ वक्त ही बताएगा कि आया वो कभी और कब टरगिर खींचते हैं। लेकिन आप यकीन कर सकते हैं कि हम आपको इस चैनल पर अपडेट करते रहेंगे, इसलिए यकीनी बनाएं कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। अमेरिका और चीन इस वक्त फौजी ताकत के मामले में बहुत ढीठ गए हैं। सबसे ज्यादा फौजियों की तादाद के साथ सबसे बड़ी फौज की फहरिस्त में चीन सरे फहरिस्त है, जबकि सबसे ज्यादा फौजी बजट के लिए अमेरिका सरे फहरिस्त है। अमेरिका के पास पैसा है, चीन के पास अफरादी कुव्वत है। अपनी ताकत को आगे बढ़ाने के लिए तमाम चीन को अपने फौजी बजट में इजाफा करने की जरूरत होगी, जो कि इतना मुश्किल नहीं है कि इस बात पर गौर करना कि चीन कितना चालाक हो सकता है जब वो तेजी से पैसा कमाने के लिए आता है। और उसकी एक बेहतरीन मिसाल 1970 की दहाई से सामने आती है, जब चीनी हुकूमत ने फौज के हस्पतालों को दी जाने वाली अपनी तमाम अवामी फंडिंग एक तेज हरकत में वापस ले ली, जिसका मतलब था कि उन दोनों गिरोहों को अचानक अपनी आमदनी का जरिया सामने आना पड़ा। उन्होंने इर्द गिर्द देखा और सोचा, अरे हमारे पास ये तमाम चाकू, छलके और चलाने वाले औजार हैं, हमारे पास लाखों सेहतमंद शहरी भी हैं जिनके अच्छे रसीले आज़ा, क्यों ना अमीर मगरबी लोगों को आज़ा फरोख्त करें। और यूं उरूज पर चीन की मुनाफा बख्श जबरी आज़ा की कटाई की सनत ने जन्म लिया, जहां कैदी अपने आज़ा को ज़बरदस्ती निकाल कर दौलतमंद मगरबी बाशिंदों को फरोख्त कर देते। और हम आपको ये बताना पसंद करेंगे कि किस तरह ये चीनी हस्पताल तारीख के सबसे बड़े जबरी आज़ा की कटाई के ऑपरेशन को ख़त्म करने में कामयाब हुए। लेकिन अगर हम इसे अवामी तौर पर पोस्ट करते हैं तो हमारा चैनल फौरी तौर पर बंद हो जाएगा।